Kumukulo na guys. Yan. Yan. Diba? Ganun lang mga diskarte guys. Pichay lang tapos ano yung mga seasonings niya guys. Ano lang sibuyas tapos aos tapos sardines. Sarap yan. Tapos meron pa nito. Dito pa. Solve na. Ulam natin. Bilisan mo. Gutom na ako eh. So yun lang guys. Happy eating.